Oh, may huli na ako guys. Thank you Lord. Kaso lang maliit pa rin guys, pero okay na. Dagdag sa timbang. Ito pala yung content ko guys. Maliliit lang yung mga pusit guys na mahuli guys. Pero may mga malalaki din, mga 4 grams, ganun. 4 na gramo, 5 gramo, 1 kilo, minsan mahuli. So guys, oh. Yun, pusit. Sarap nito kilawin guys. Kasi malambot to, saka matamis. Okay guys, tama na muna guys. Hanggang dito muna. Thank you. Please support my channel guys.